Tahun 2000, tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan
This is special performance by DJ Aping Disc Jockey present. Aping Disc Jockey bos sing. Aping Disc Jockey. This is special performance by DJ Aping Disc Jockey present. Aping Disc Jockey bos sing.
Oji Saputra Production. This is Oji Saputra Production.
Nabi Muhammad, Nabi akhirus zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad Perfum Faris Audio Production, support by Dua Putri Audio Robatan and DJ Kufron RMX Production. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati, membawa kebenaran, menjaga kezaliman, petunjuk jalan keselamatan. Perfum Faris Audio Production, support by Dua Putri Audio Robatan. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati, membawa kebenaran, menjaga kezaliman, petunjuk jalan keselamatan. Nabi Muhammad, Nabi akhirus zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam. Perfum Faris Audio Production,
Support by Dua Putri Audio Robatan and DJ Kufron RMX Production. Ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati, membawa kebenaran, menjaga kezaliman, petunjuk jalan keselamatan. Perfum Faris Audio Production. Support by Dua Putri Audio Robatan. Ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati, membawa kebenaran, menjaga kezaliman, petunjuk jalan keselamatan. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam. M. Ati Mukti Wijaya
setiap saat. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Wahai kau anak manusia, ingin aman dan sentosa. Wahai kau anak manusia, ingin aman dan sentosa. Tapi kau buat senjata, biaya berjuta-juta. Tapi kau buat senjata, biaya berjuta-juta. Banyak gedung kau dirikan, kemudian kau hancurkan. Banyak gedung kau dirikan, kemudian kau hancurkan. Bingung, bingung ku memikirnya. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. MKT Mukti Wijaya Audio from Ketapang, Sumut Baik, Bosku Audio Project. Perform MKT Mukti Wijaya Audio from Ketapang, Sumut Baik, Bosku Audio Project. Meister, this is from RMX of Jackson. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya.
Pada Audio from Ketapang, support by Bosku Audio Project. Jilbab putih, lambang kesucian, lembut hati penuh kasih teguh pendirian. Put your hands up, everybody. This is special perform. And share from 12 Project. 12 Project. Berkibar jilbabmu di setiap waktu, di sepanjang jalan kulihat kamu. Setiap jilbabmu meredam nafsu, busanamu menyejukkan kalbu. Pesona jilbabmu, anggun di wajahmu, sekilas senyummu menambah ayu. Karena jilbabmu aku terpaku, demi takwa iman di dadaku. Jilbab 12 Project Remix. lambang kesucian, lembut hati penuh kasih teguh pendirian. Jilbab putih bagaikan cahaya yang bersinar di tengah malam gelap.
Project Remix. This is Special Performs Jiwa Audio Production Fit Oji Saputra. This is
Spesial Performs Jiwa Audio Production Fit Oji Saputra. This is music from Kaji Audio featuring Koko Project. This is music from Kaji Audio featuring Koko Project. Baru
This is music from Kaji Audio featuring Koko Project. This is music from Kaji Audio featuring Koko Project. This is music from Kaji